अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ और मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में इंतखाबात 14 मई को करवाने का हुक्म सामने आने के बाद तवक्को ये की जा रही थी कि सूबों में इंतखाबात का मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा, लेकिन हुकूमत की जानिब से अदालती फ़ैसले को तस्लीम करने से इनकार के बाद मामलात अब पहले से ज़्यादा तशवीशनाक हो गए हैं। इंतखाबात अदालत की मुकर्रर करदा मियाद के अंदर हो सकेंगे या हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब होगी, कई कानूनी और सियासी सवाल जन्म ले चुके हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ इस फैसले पर जी बड़ी तनकीद कर रहे हैं, जमहूरियत की बातें कर रहे थे, शिकवे शिकायत कर रहे थे। इस पर भी प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। ओरिया साहब, नवाज शरीफ इस फैसले पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस समेत तीनों जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी भेजे जाएँ, तो वो तो खुद अदालत से एक तरह से कह सकते हैं सज़ा याफ्ता हैं, मफरूर हैं, तो उनको ये बातें करना ज़ेब देता है। देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख नहीं बल्कि दुनिया की अदालती तारीख में ये एक ऐसी कैफियत कभी नहीं आई। नवाज शरीफ जो हैं वो एक सियासी कैदी नहीं थे बल्कि एक जुर्म के अंदर गिरफ्तार हुए थे। उन्हें एंटी करप्शन कोर्ट ने सजा दी थी कि आपने अल अजीज़िया बिल जो बनाई है सऊदी अरब में, उसके बारे में आप अदालत को ये बताने में बिल्कुल फेल हो गए हुए हैं कि आपने इसका सरमाया कहाँ से लिया, जिसकी बुनियाद पे उन्हें 7 साल कैद और जुर्माना दिया गया था। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जेल चले गए। जेल जाने के बाद कुछ अर्सा वो जेल में उन्होंने गुजारा और उस दौरान बताते हैं लोग कि कैसे उनसे बाकायदा कैमरे हटा के बड़े लोग मिलते थे, और उसके बाद अब तो ये बातें आम हो गई है ना कि किस तरह उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने जो हैं वो राब्ते बहाल किए और किस तरह उनको पाकिस्तान से जाने दिया गया। ये भी पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आलमी अदालत इंसाफ से लेके जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी एक खिलाफ वर्जी थी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत जो जिनेवा के जो मुख्तलिफ किस्म के कवानीन हैं कैदियों के बारे में, उनमें यह है कि कैदी को वो तमाम तर सहूलियात मिलनी चाहिए जो उसको मुनासिब ज़रूरत है। उसको अगर हार्ट ऑपरेशन कराना है और वो उसको ऑपरेशन के लिए कहीं इंग्लैंड से कोई माहिर आना चाहिए तो वो भी जेल में बुलाया जा सकता है, लेकिन कैदी को जेल से बाहर नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि बुनियादी तौर पर कैदी के बहुत सारे हकूक़ ख़त्म हो जाते हैं। उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का हक ख़त्म हो जाता है, उसकी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का हक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अगर वो इसका यही हक है फिर तो वो कैदी ना रहे ना। कैदी इसलिए होता है कि उसके कुछ हकूक़ ख़त्म किए जाते हैं तभी वो कैदी होता है। अब इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब को बाकायदा पाकिस्तान से बाहर भेजा गया, और बाहर भेजा गया और उस जगह भेजा गया जहां ना सुप्रीम कोर्ट का समन जाता था, ना सुप्रीम कोर्ट का वारंट जाता था, ना पाकिस्तान की कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी उनके साथ मौजूद थी। एक शख्स को ज़ामन बनाया गया जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का। उसको फिर गुज़श्ता 2-3 महीने पहले उसके खिलाफ बाकायदा फ्यूजिटिव ऑफ लॉ कहते हैं मफरूर की कार्रवाई हुई, जिसमें कुर्की जायदाद का मामला जो है वो 87-88 के कार्रवाई थे वो शुरू हुआ। उसके बावजूद वो शख्स लंदन में बैठा रहा, और लंदन में बैठ के आप सोचें कि मेरे घर में कोई मफरूर हो तो और या मैं किसी मफरूर से मिलने जाऊं, पुलिस मेरा मार मार के बुरकस निकाल देगी। लेकिन पाकिस्तान के वो तमाम लोग जो कि सियासतदान थे, इसकी पार्टी के थे, वहाँ जाते रहे, मिलते रहे, तस्वीरें उड़ाते, और पाकिस्तान के न सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मजाक उड़ता रहा बल्कि पाकिस्तान की अदालत के फैसलों का भी मजाक उड़ता रहा कि हम तुम्हारे साथ ये कर सकते हैं। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान में उसकी एक नुमाइंदा हुकूमत मौजूद है, वो बात कर रही है, उसको करने दो, लेकिन आप एक अजीब गरीब किस्म का गुची का मफलर पहन के और एक खास 4-5 लोगों को बिठा के वहां पर अपने साथ, और वो उनको और आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इन 3 जजों के खिलाफ जो है वो अपना जैसे कहते हैं रेफरेंस भेजा जाए। कभी किसी जज की फैसले की बुनियाद पर रेफरेंस दिया जाता है? इसका मतलब है फिर तो पाकिस्तान में कोई बंदा फैसला नहीं करे। हमारे साथ मेरे ख्याल में मौजूद हैं नुमाइंदा लंदन गुलाम हुसैन अवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम हुसैन अवान, शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। ये बताइए कि इत्तलात ऐसी आ रही थी कि जो नवाज शरीफ की जानिब से एक मीटिंग बुलाई गई उसमें मनपसंद सहाफ़ियों को बुलाया गया था, कि या ये बात दुरुस्त है और आप मदऊ किए गए थे वहाँ पर, या यही वजह थी कि आपको भी नहीं मदऊ किया गया? बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बताऊं कि जब भी मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने बेटे के दफ्तर में मौजूद होते हैं तो कोई ना कोई पॉलिटिकल जो है वो एक्टिविटीज़ हो रही होती है, तो उसको कवर करने के लिए तमाम चैनल्स के जो जर्नलिस्ट हैं वो उनके घर के बाहर मौजूद होते हैं, ताकि अगर किसी किस्म की वो मीडिया टॉक करें
یا باہر آ کر کریں تو وہ اس کو کور کر سکے. سارے موجود ہوتے ہیں. وہ اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً 12 کے قریب جو ہے وہ پاکستانی چینل جو یہاں پہ ہیں وہ ہوتے ہیں. لیکن اس روز جو ہے, اس سے پہلے بھی ایک دن ہوا, لیکن اس روز جو ہے وہ میاں نواز شریف نے جو 3 جرنلسٹ ہیں 3 چینلز ان کو اندر بلایا. اور بقایا لوگ باہر جو ہے وہ احتجاج کرتے رہے, باہر جو ہے وہ شور مچاتے رہے کہ اگر آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ایکسیس دیں, ہمارے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ بھی اس کو کور کرنا چاہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے انہوں نے کسی کی نہیں سنی, اور وہاں پر جو ہے وہ پریس کانفرنس آپ اس کو کہہ لیں, آپ اس کو پریس بریفنگ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, انہوں نے جو ہے وہ فل ٹاس گیندوں پر ایسے چھکے مارے جس طرح وہ باقی جناب میں مارتے ہوتے تھے کہ آپ بولے کریں چھکے مارتے. اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اننگز کھیل کر اور کہا جی میری جو ہے وہ آج سینچری ہو گئی ہے. تو بڑا انفارچونیٹ ہے. دیکھیں 3 ججوں پر اعتراض کرنے والے, 3 دفعہ سابق وزیر اعظم رہنے والے, خود 3 من پسند صحافیوں کو پاس بٹھا کر کیا جسٹیفکیشن, کیا پیغام دنیا کو دے رہے ہیں. اب کیا دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اگر وہ 3 جج وہاں پر بیٹھتے ہیں تو وہ غلط ہے, اور میں اگر 3 صحافیوں کو اپنے پاس بٹھا کر جو ہے وہ پریس بریفنگ کروں تو وہ ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ آپ سے ناراضگی کی وجہ کیا ہے غلام حسین صاحب؟ آپ اتنے بڑے چینل کے نمائندے ہیں, آپ کو کیوں نہیں بلایا اندر؟ دیکھیں میرے علاوہ بول بھی تھا, اس کو بھی نہیں بلایا, ایئر وائی کو نہیں بلایا, 44 چینل کو نمائندوں کو بھی نہیں بلایا, اس کے علاوہ اب تک والوں کو بھی نہیں بلایا. کافی چینلز تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو لوگ بھی ہو سکتا ہے ان کو یہ خطرہ ہو کہ ان میں سے کوئی صحافی سر پھرا یہ سوال کر لے کہ میاں صاحب جب قیوم کو ٹیلی فون کیے جاتے تھے کیا اس پر آپ نے قوم سے معافی مانگی ہے؟ یا ہو سکتا ہے کوئی جرنلسٹ یہ سوال کر لے کہ جب سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تھا کیا کبھی آپ کی قیادت میں پارٹی نے کبھی معافی مانگی ہے؟ اس طرح کے میرا خیال سوالوں سے ڈر گئے ہیں. نہیں, آپ نے سنا کوئی ایک سوال برابر بھٹو کے زمانے میں کیا بھی تھا, کوئی واقعہ کہ آپ کے ساتھ پیش آیا تھا ایسا؟ ہاں, وہ سوال میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے یہ پوچھا تھا میاں صاحب جب باہر آئے تو میں نے پوچھا میں کیا کہ میاں صاحب جو اس وقت آپ جنرل باجوہ کے خلاف کافی جو ہے وہ تقاریر کر رہے ہیں, اور ابھی ریسنٹلی آپ نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے آپ کی پارٹی نے ووٹ بھی دیا ہے, تو کیا ووٹ دینے پر آپ کو یا آپ کی پارٹی کو افسوس ہے؟ تو تقریباً 30 سیکنڈ تک جو ہے وہ وہاں پر سکتہ جاری رہا میاں صاحب کا, اور اس کے میاں صاحب نے کبھی دائیں اور کبھی بائیں دیکھنے کے بعد یہ کہا اس وقت جو کرپشن ہے نا ملک کے اندر اس کا ذمہ دار عمران خان. چلیں بہت شکریہ. نمائندہ 92 نیوز نمائندہ لند غلام ہمارے ساتھ موجود تھے. ہلالی صاحب, آپ کو ذرا شامل گفتگو کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے کچھ شکوے شکایتیں کی, اور انٹرسٹنگلی جو شکوے شکایات وہ کر رہے تھے وہ خود بھی اس کی بینیفیشری رہے. انہوں نے کہا جی منتخب حکومتوں کو نکال دیا جاتا ہے. تو 1990 میں جب بے نظیر بھٹو کو فارغ کیا گیا تو وہ خود اس کے سب سے بڑے بینیفیشری تھے. تو کس منہ سے وہ یہ سب باتیں کر رہے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو؟ کچھ نہیں, میرے خیال میں کافی پہلے سے ہم سب پہچان گئے تھے, منافق ہیں, سب پہچان گئے تھے کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے. یہ تو کہتا ہے کہ میں فوج کے خلاف ہوں, جب فوج نے اس کو پیدا کیا ہے, ضیاء الحق نے اس کو, پولیٹیکل کریشن ہے ضیاء الحق کا. ایگزیکٹلی. ان کے بارے میں میرے خیال میں کچھ رہ نہیں گیا کہنے کے, مگر میں کسی اور تھوڑا سا اس پہ ڈائیورٹ کر کے کہتا ہوں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم سن سکتے ہیں اس ملک میں, مگر ہم خود جب کچھ کہنا چاہتے ہیں اس ملک کے بارے میں وہ ہمیں نوٹیفیکیشنز آ جاتے ہیں. میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کہ جیلانی صاحب جو 5 سیکنڈ میں ڈسکوالیفائی ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے خط نہیں لکھا تھا افتخار چودھری پہ کہنے کا, جی, تو ایک پوری گورنمنٹ جو نہ صرف انکار کیا الیکشن ہولڈ کرنے کا, اور یہ کہنا کہ الیکشن کمیشنر نے کہا, سب کو پتا ہے کیسے ہوا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے اس فیصلے کے بعد ایک کیبنٹ میٹنگ ہولڈ کیا, اور اس کیبنٹ میٹنگ میں جو لفظ کہا گیا تھا جوڈیشری کے بارے میں اور ججز کے بارے میں اور ریفرنسز اور یہ اور وہ, that does not amount to contempt. تو پھر کنٹیمپٹ ہے کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا ایک کیبنٹ میٹنگ جو تھا اس کا آپ بلا لیں, ریکارڈ بلا لیں اور کسی دنیا میں کھیلیں اور لا آف کنٹیمپٹ ان کے سامنے رکھیں, اور جیلانی کا بھی
गिलानी का भी डिसीजन उनके सामने रखें, तो व्हाट इज कंटेम्प्ट, माने कंटेम्प्ट वो है जो आप चाहते हैं इस कंटेम्प्ट, तो फिर तो मेरे ख्याल में देयर इज नो पर्पस, देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग दिस। बिल्कुल, जिस तरीके से ये वायलेशन हो रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है। और ये साहब, इसी पर मैं आपसे ज़रा सवाल करना चाहूँगी कि नून लीग के रहनुमा ये कह रहे हैं कि बेशक हम पर तौहीन अदालत लग जाए मगर हम इससे डर कर इंसाफ मांगना बंद नहीं करेंगे। कौन सी नाइंसाफ़ी हुई है उनके साथ? 90 रोज़ में इलेक्शन का आइन में लिखा हुआ है, उसी पर डिसीजन आया है। देखिए, पहली एक तो चीज़ें और भी, एक खास तौर पर असल में ये शहीद बनने की एक तरफ रवानगी है। अच्छा, मसला ये है कि वो उसका गालिब का शेर है कि आज वहाँ देखो कफन बांधे हुए जाता हूँ मैं, उज़र मेरे कत्ल करने में वो अब लाएंगे क्या, कि मैं आज तो कफन भी साथ ले गया हूँ और तलवार भी ले गया हूँ, अब मुझे मेरी महबूब जो है वो कत्ल क्यों नहीं करता। वो महबूब के हाथों कत्ल होना चाहते हैं। वो महबूब जो है वो कहता है भाई अल्लाह का नाम लो, मैं क्यों ये मुर्दा अपने गले डालूंगा। ये सारी तैयारी इसलिए है कि कारकर्दगी कोई नहीं है, लोगों के सामने जा नहीं सकते, फेस कर नहीं सकते। वो एक बयानिया बनाने के चक्कर में है कि हम तो बहुत ठीक ठाक जा रहे थे, अगर हम बहुत अच्छा इस मुल्क को, पता नहीं हम पेरिस बना देते लाहौर को, वो तो शहबाज शरीफ का फिक्रा था ना, मैं इसको पेरिस बनाना चाहता हूँ, पेरिस बनाते, ये तो अदलिया बीच में आ गई। अच्छा। उसने हमें रोक लिया। असल मसला ये है कि कल नवाज शरीफ साहब ने एक दो और चीजें की, लोगों को इसको नहीं अंदाजा होता, लोगों को समझ नहीं आती, कि मुझे जनाब एक अकामा के ऊपर निकाला। हिलाली साहब के पास रेड पासपोर्ट रहा है मुस्तकिल, ठीक है, मेरे पास भी कुछ अरसे के लिए रेड पासपोर्ट रहा है। रेड पासपोर्ट का अहल जो है वजीर आजम भी, इनके पास भी है 10 साल का पासपोर्ट। वजीर आजम की इतनी जरूर इज्जत है पाकिस्तान की होती है कि वो दुबई में जिसका तो आजकल तो दुबई का वीजा लेना जो है ऐसे ही है कि जैसे आप दुकान से छोले खरीदते हैं। अच्छा। क्योंकि वो आपको एयरलाइन वाला दे देते हैं। आपने अकामा क्यों लिया था? एक हैसियत है वजीर आजम, आप एक दूसरे मुल्क की इस तरह, जिसमें आप रहते भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब दुबई में नहीं रहते, उनकी कोई प्रॉपर्टी वहां नहीं है, तो अकामा क्यों लिया था? दुनिया जानती है। आप दुबई में किसी शख्स के पास चले जाओ, कहते हैं इसलिए होता है कि दुबई से पैसे जब आप लंदन भेजते हैं तो आप दुबई में अकाउंट खोलते हैं, तो लंदन में जब उसकी ट्रेल आती है तो उसका ओरिजिन पाकिस्तान नजर नहीं आता। फिर वो कहते हैं हमारे कीनिया से आ गया, तुम्हारा वहां जाएगा, ये बुनियादी मकसद। और उसके साथ साथ आपने कहा, मैंने बोला ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे जिसे कहते हैं काला धब्बा था, और अब वो कहते हैं मुझे अकामा के ऊपर निकाला गया। ओ भाई, इस अकामा वाले प्राइम मिनिस्टर को तो इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि जो वजीर आजम होके इतने छोटे छोटे धंधों के लिए कामा लेता है, और वो जो अपने आप को बेटे की, क्योंकि बेटे की कामा मिल नहीं सकता जब तक बेटे की नौकरी उसके अंदर नौकर ना हो। अब वो उसमें नौकर लिए हो गए, अपने बेटे के मुलाजम हो गए। अब जब मुलाजम हुए तो तनख्वाह भी नहीं ली, उसने कहा तनख्वाह के लेना है, काम तो कोई और करना था काम का। असल मसला ये हुआ कि सारे इशू के अंदर ये वो प्राइम मिनिस्टर जो है, इसको फिर मैं समझता हूं अगर किसी इज्जतदार मुल्क के अंदर ये होता है प्राइम मिनिस्टर इस किस्म का, तो इस वक्त इस तरह बैठ के तकरीर न कर रहा होता, बल्कि वो लोग खींच लेते। देखे ना, पर ट्रंप पे क्या केस चल रहा है? ट्रंप पे इनफिडेलिटी का केस नहीं चल रहा, ट्रंप पे इस चीज का केस नहीं चल रहा कि तुमने फलां औरत से तल्लुकात क्यों सवार रखे। मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था स्टॉमी डैनियल्स का, उसने कहा मेरे तो जाती तल्लुकात थे इस किस्म के, मैं कोई पेड होर नहीं हूं, मैं तो खुद उससे मिलने गई थी, और मैं उसको ये नहीं कहती कि मुझे रेप किया है। मैंने बिल्कुल उसको नहीं कहा कि तुम मुझे टच मत करो और ये ना करो, बिल्कुल नहीं कहा, मैंने खुद विलिंगली गई थी। इस बात पे था कि उसको पैसे दिए थे कि तुम इस बात को छुपाओ कि मेरे तुम्हारे तल्लुकात थे। आप अंदाजा करें, यहां यह है कि अकामे लेते हैं, यानी आप सोचें जो मैक्रोन के मुकाबले में खड़ा हुआ था, वो जो उसका IMF का चीफ था, वो फ्रेंच जो था, उसके खिलाफ सिर्फ एक खातून ने, वो जो मेड थी ना न्यूयॉर्क की, उसके अंदर उसने कह दिया था कि इसने मुझे कहा है कि जरा मेरे कमरे में तशरीफ लाइए। वो तशरीफ लाने के ऊपर नायल हो गया था। हालत ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं भाई, आपको शदरे के वो कारोबारी नहीं है, आपको वहां को बिजनेसमैन नहीं है कि आपने यहाँ से खिलौने खरीद के दुबई में बेचते हैं। हिलाली साहब, अब बात यह है कि जो शिकायतें वो कर रहे हैं कि जी मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, पुराने स्टेक होल्डर्स के कुछ नाम भी उन्होंने लिए, तो अब तो उनके भाई वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ साहब, तो उनसे वो क्यों नहीं कह देते कि इन तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन लें आप? नहीं, किसके खिलाफ एक्शन लें? के खिलाफ
جو اسٹیک ہولڈرز ہاں جن کے لیے وہ شکایتیں کرتے ہیں کہ جی انہوں نے میرے ساتھ ناانصافی کی, مجھے کیوں نکالا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, آپ میرے سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ میں خود کنٹیکٹ پہ اندر چلے جاؤں گا یا کسی اور چیز کے لیے. خوف کے سائے. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان صرف ایک چیز میں اپنے پرائم منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے سپریم کورٹ کے ڈیسیشن اور سپریم کورٹ کے ججز جو الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں اور جو سینٹیمنٹس ان کے بارے میں ایکسپریس کیا ہے, اس لیے کہ ان کا ورڈکٹ آپ کو اچھا نہیں لگا اور اس لیے کہ آپ پرسنلی انوالوڈ ہیں, تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا تنخواہ ٹیکس سے کیوں دیں؟ آپ اس ایک منٹ بھی ادھر نہ بیٹھے رہیں, بیکاز آنریبل تھنگ یہ ہوتا کہ آپ استعفیٰ دیں اور آپ پھر ایک پورا ایک مینیفیسٹو بنائیں اور پھر جائیں لوگوں کے ساتھ اور کہیں کہ خدا کے لیے مجھے الیکٹ کرو کہ اس لیے میں ان لوگوں کو سزائے موت دینا چاہتا ہوں یا جو بھی ہے جو کرنا چاہتا ہوں. آپ اس بلڈنگ میں بیٹھ کے ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان ٹیکس ہمارے سے لے رہے ہیں اور قانون ہمارا توڑ رہے ہیں, اور آنریبل ججز جو آنریبل چیزیں کر رہے ہیں ان کو تم گالی دے رہے ہو. یہ تو ناممکن, یہ دس از ان ایکسیپٹیبل. بالکل. تو میرے خیال میں یہ کاش کے ایسا کوئی قانون ہوتا کہ ہم سب بن کے جا سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو ہمارے پیسے کے ساتھ, ایسے لوگوں پہ تم خرچ رہے ہو. صحیح ہے. ناظرین, ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, وقت پہ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا ہے. پنجاب میں اب انتخابات 14 مئی کو ہی ہوں گے. اور یہ سب بڑا بنیادی سا سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ تو کر لیا ہے, مگر جو تعاون ان کو درکار ہے وفاقی حکومت سے, کیا وہ ان کو مل پائے گا؟ دیکھیں, 2-3 چیزیں بہت عرصے سے میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ پاکستان میں لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اگر فیڈرل گورنمنٹ اس کو نہیں سہارا دے گی تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکے گا. سب سے پہلی بات جو ہے کہ پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کا ان الیکشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, تھوڑا سا بھی کوئی تعلق نہیں. اچھا, ٹھیک, اس لیے کوئی پی ڈی ایم کی اپنی حکومت ہے, وہ حکومت چلاتے نہیں. الیکشن کرانا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ. ٹھیک ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو پروونشل بجٹ ہے اس کا اپنا ایک ایکسچیکر ہوتا ہے اور وہ سارا کچھ موجود ہوتا ہے. کل میں بات کر رہا تھا فائنانس سیکرٹری وغیرہ سے, تو انہوں نے کہا ہمارے پاس لوکل باڈیز کے الیکشنز کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. اچھا, اگر الیکشن کمیشن مانگے گا تو ہم اس کو بھی دے سکتے ہیں, یہاں سے بھی دے سکتے ہیں. یہ 20 ارب نکالنا تو کوئی اور بات ہی نہیں. 21 ارب. دوسری بات 21 ارب جتنا بھی ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو رولز آف بزنس کہتے ہیں کہ آل دا بزنس آف دا اسٹیٹ آر رن ان دا نیم آف دا سیکریٹری. سیکریٹری جو ہے وہ چیف اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے. وزیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے کسی قسم کی ان معاملات کے اندر. سیکریٹری فنانس بجٹ پیش کرتا ہے اور بجٹ جو ہے وہ آگے جا کے پارلیمنٹ اپروو کرتی ہے. اس بجٹ کے اندر باقاعدہ پروویژنز موجود ہوتی ہیں, ایکسیجنسیز جس کو کوشنز کہا جاتا ہے. اچانک اگر ایک دفعہ الیکشنز آ جائیں تو کیا کریں گے؟ ظاہر بات ہے آپ اس کے لیے اپروپریٹ کر کے اس کو بھیج دیں گے. اور جب سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہو کہ 20 ارب دیں اور آپ نے 10 اپریل تک دینے ہیں تو وہ آپ کو دینے پڑیں گے. صحیح. دوسری بات آ جاتی ہے سیکورٹی. اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں, میں نے تقریباً 5 الیکشنز خود کروائے. اچھا. سپریم کورٹ کی جو رولنگ تھی اس کے بارے میں انہوں نے منسٹری آف ڈیفنس کو بیچ میں ایسے لا رہے ہیں, کوئی ایک الیکشن بھی شاید ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر الیکشنز کے اوپر, الیکشنز میں پولنگ سٹیشنز کے اوپر فوج تعینات کی جاتی. 1-2 دفعہ ایسا ہوا تھا, وہ بھی کوئی 7 پولنگ سٹیشن. اسی لیے سپریم کورٹ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ پنجاب میں حساس پولنگ سٹیشن کون سے ہیں, تو آئیں بائیں شائیں کرنے لگ گئے. اچھا. کیونکہ حساس پولنگ سٹیشن تو کے پی کے میں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ فوج ہوتی ہے الرٹ پہ.
تو الرٹ پہ تو ہمیشہ رہتی ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو بیرکوں سے نکال کے ان کو ٹرکس میں سوار کر دیا جاتا ہے اور ان کو ایمونیشن دے دیا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ چلے جائیں. یہاں تک کہ رینجرز بھی جو ہوتی ہے وہ سیکنڈ کور کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. سب سے پہلے پولیس ہوتی ہے, پولیس کے بعد اس کے بعد جو پی آر پی یا جو پی آر پی پنجاب ریزرو پولیس ہوتی ہے, اس کے بعد لائن کی چیزیں ہوتی ہیں, یہ لوگ کرتے ہوتے ہیں, یہ کام کرتے ہیں, باقی نہیں کرتے. دوسرا, پاکستان کا جو سی آر پی سی کہتا ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ, ایک سب ڈویژنل میجسٹریٹ جو ہے وہ کسی بھی جگہ وہاں پر موجود آرمی کے آفیسر کو ریکوزیشن کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے. یہ کرفیو جب لگاتے ہیں, یہ کرفیو کو اور طریقے سے مطلب آسمان سے تو نہیں آتے, یہاں ہم لوکل لیول پہ لگتے ہیں جو ان لوگوں کو آ جاتا ہے. تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس سیکشن 222 کے تحت, آرٹیکل 222 کے تحت مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ جس وقت چاہے, جب چاہے, جس کو چاہے آرڈر کر سکتے. اس کا کام مشورہ دینا نہیں ہے, اس کا کام حکم دینا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھنا جو پروسیڈنگ ہو رہی تھی اس میں یہی ہو رہا تھا, ہر بندہ یہ آرگومنٹ کر رہا تھا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے, حالانکہ ان کو آرگومنٹ یہ کرنا چاہیے تھا کہ الیکشن ایسے ہو سکتے ہیں. کام یہ تھا بتانا کہ الیکشن ایسے ہو سکتے ہیں. اسی لیے سپریم کا آپ الٹ چل رہے ہو. آپ کا کام ہے بتانا کہ الیکشن اس طریقے سے کرائے جا سکتے ہیں, آپ الٹی باتیں کر رہے ہو. یہی وجہ ہے کہ اب یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے, اور اس کے پی ڈی ایم جو ہے نا, الیکشن کمیشن یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ جب تک الیکشن ہو رہے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت اسلام آباد سے باہر نہ نکلے. اچھا, ہلالی صاحب, الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کر لیا مگر ساتھ ہی انہیں 21 ارب بھی چاہیے, سیکیورٹی بھی چاہیے. وزارتیں پہلے ہی انکار کر چکی ہیں, وفاقی کابینہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر چکی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے اب؟ دیکھیے, یہ کمپلیکیٹ کرتا ہے سچویشن کو, مگر میں جلدی سے یہ بتا دوں کہ کیوں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ کو کوئی دقت ہو, آپ کو وہ نہ ملتا ہو جو ہم نے کہا ہے آپ کو ملنا چاہیے, تو آپ مہربانی سے ہمیں واپس آئیں اور ہمیں بتائیں. میرے خیال میں یہ گورنمنٹ جو ہے, یہ کولیبریٹ اور کوآپریٹ نہیں کرے گا. جب ان کو پیسے کے لیے پوچھیں گے کچھ نہ کچھ ہرڈلز کریٹ کریں گے, وہ کہیں گے ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ چلیے ایک مثال لے لیتے ہیں, وہ کولیبریٹ اور کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں, تو الیکشن کمشنر جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے تو پیسے اتنے چاہیے, مجھے مل نہیں رہے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر ان کا ایکسپلینیشن ہے. اب دو چیزیں ہو سکتے ہیں, ان کو بلایا جائے اور ان کو پوچھا جائے, اور ایک انڈیپینڈنٹ آڈٹ گروپ بھی ہو اور ان کو بھی پوچھا جائے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے کہ نہیں. مگر وہ تو چلیے آپ کر سکتے ہیں فائنانس کے بارے میں. واٹ اباؤٹ سیکیورٹی؟ جب وہ کہیں گے ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے ہیں, تو کیا آپ کہیں گے, کس کو آپ پوچھیں گے, اور جس کو بھی آپ پوچھیں گے کیا وہ گورنمنٹ سرونٹ ہوگا؟ تو میرے خیال میں یہ جو سپریم کورٹ ہے, دو چیزیں وہ کر سکتی ہے. اگر ان کے, اب ان کو بھی ان کے بھی پاس لوگ ہیں, ان کے بھی پاس انفارمیشن آتا ہے, اگر ان کا خیال ہو کہ they are being lied to, جھوٹ بولا جا رہا ہے اس لیے کہ لوگ چاہتے نہیں ہیں الیکشنز ہو, یا اس لیے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے اس کو سیبوٹاج کر لیا اور اس طریقے سے کیا کہ پھر بھی ایک قسم کے الیکشنز ہوں, مگر کوئی وہ الیکشنز نہیں مانتا ہے. مانے اگر ان کو کنونس ہو کہ ان کی انٹینٹ مالا فائدے ہے, ان کا انٹینٹ غلط ہے اور کیا کہتے ہیں ڈس آنیسٹ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کہہ سکتا ہے کہ اس گورنمنٹ کو have the government or individual officers in contempt of court. اچھا, اور نکال دیں اس گورنمنٹ کو. بالکل یہ جو حکم اگر گیا ہے فار نان کولیبوریشن, ناٹ کوآپریشن, جھوٹ بولنا, انیکوریٹ انفارمیشن دینا, جو زیادہ تر پروف بھی ہو سکتا ہے. میں نہیں کہتا سیکیورٹی کا اتنا آسان ہے, وہ تو ایک پرسیپشن ہے نا. حالانکہ اگر سپریم کورٹ نے کہا کہ 2008 میں آپ لوگوں یہ ایسی بات نہیں کہی, حالانکہ 2008 میں 4 اور 6 گنا زیادہ انسیڈنٹس اور لوگ مر رہے تھے, تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا؟
2013 में इलेक्शंस वर पॉसिबल, हालांकि 5 और 2-3 दफे 3 गुना ज्यादा लोग इंसिडेंट्स हो रहे थे और लोग मर रहे थे। क्यों नहीं कहा? तो उनका फिर जवाब होगा कि हमारी जिम्मेवारी ये है, उस वक्त जो लोग थे ये सवाल उनको पूछे। नो, नॉट ऑलवेज, ये नहीं चल सकता इस किस्म का। हमें पता है आपको इलेक्शन नहीं चाहिए, आप इन रिकॉर्ड हैं, इलेक्शंस नहीं चाहिए, आप बॉर्डर्ड ऑन कंटेम्प्ट है कि आपने हमारे को क्या क्या नहीं कहा है कि हमने इलेक्शंस ऑर्डर करें, इसलिए कि हमारा फर्ज था कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके लोगों को वो दें जो उनका हक है। और फिर एक स्टैंड लेना पड़ेगा। एंड आई टेल यू, मैं देख सकता हूं कि अगर वाकई इनके साथ कोई कोलैबोरेशन ना हो, ये कह सकते हैं, इलेक्शन कमिश्नर को भी खत्म कर सकते हैं और इस गवर्नमेंट को भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये सब हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस रह गए हैं? रिव्यू में जाने की अभी तक उन्होंने बात नहीं की। क्या वो इंट्रा कोर्ट अपील में जा सकते हैं? इस फैसले पर अमल दरामद से बचने के लिए क्या ऑप्शंस अब उनके पास दस्तयाब? देखो, सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील नहीं होती। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर रिव्यू होता है। ठीक और है। रिव्यू भी वही जजेस करते हैं, जो वही 3 जजेस होते हैं, और उसके स्कोप बहुत लिमिटेड होता है। मैं एक बात बताऊं, हमने कम से कम जिंदगी में 7-8 दफा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग फेस की हुई है, बैसियत सेक्रेटरी। अच्छा। किसी भी शेर का बच्चा ब्यूरोक्रेट मैंने ऐसा नहीं देखा कि जिसका कैरियर सुप्रीम कोर्ट के सामने दांव पे लगा हो और फिर वो कहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करता। कोई चीफ सेक्रेटरी, कौन सा चीफ सेक्रेटरी कहेगा, कौन सा आईजी कहेगा? नामुमकिनात में से है। क्यों उसने कहा है अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि हम फौरन कराते हैं? 1 घंटे का वक्फा नहीं दिया उन्होंने। उनको पता है क्या सुबह 3-4 को बुलाएंगे, ये सारे बाबर हसन परवाना और ये सारे के सारे अपना सिकंदर सुल्तान राजा और बाकी ये सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग थिंग्स। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है, इलेक्शन कमीशन कह सकता है कल सिक्योरिटी प्लान लेके आओ। हम सिक्योरिटी प्लान बनाते रहे, हम देते रहे हैं, और ये सिक्योरिटी प्लान नहीं बनाएंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। इन लोगों ने कैरियर्स रखे होते हैं जिंदगी के अंदर, इनकी पेंशन खत्म हो सकती है, इनकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स खत्म हो सकते हैं, एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर जेल जा सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा कर रही है, वो इन सियासतदानों को नहीं छेड़ रही। वो जो तोता जो है ना, जिनमें इनकी जान है, ये ब्यूरोक्रेट, इनको छेड़े। मैंने बहुत पहले एक ट्वीट किया था, इससे 4 महीने पहले, कि पाकिस्तान में 2 आईजीज और 2 चीफ सेक्रेटरी इनको कंटेम्प्ट के अंदर बुला के एक दफा आप इनको अपना आर्टिकल 6 की कार्रवाई पे कर दें। आपको पता है फांसी सजा है उसकी, आर्टिकल 6 पे कार्रवाई में ले जाए, किसी का जरूरत नहीं करेगा। मैंने ब्यूरोक्रेट देखे नहीं हुए, जिंदगी गुजारी है उनके साथ अपने। हिलाली साहब, क्या हुकूमत को इन कॉन्सिक्वेंसेस का इदराक नहीं है? वो इतना लाइटली कैसे ले रहे हैं इस बात को? अगर जैसे कि ओरिया साहब ने कहा है कि हुकूमत घर जा सकती है इस बात पे, वज़ीर आज़म साहब घर जा सकते हैं कंटेम्प्ट के मामले पे, क्या उनको पता नहीं है इस बात का, या वो करना क्या चाह रहे हैं? नहीं, आप मुझे बताएं, जब आपको पता है कि मुनसिफाना तौर पे अगर इलेक्शंस हों, ठीक इलेक्शंस हों, तो आप जो है 10-15% वोट से ज़्यादा नहीं लेंगे तो बेहतर नहीं है सियासी शहीद बनना? अपने आप को प्रोजेक्ट योरसेल्फ एज अ सियासी शहीद? बिल्कुल। देखिए, मैं अंडरस्टैंड कि पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है, इट इज़ ऑफ परसेप्शन। ये लोग क्या परसीव करेंगे और बहाना फिर आपके पास क्या होगा एक और दिन खड़े होके कहने। नवाज शरीफ ने उठ के कह दिया कि मैंने गुलाम इसाक की बात नहीं मानी और मैं उस ले अगर मुझे निकालना है, और उसने उस रिडिकुलस स्टेटमेंट पे एक इलेक्शन जीत गया। परसेप्शन पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। अब भुट्टो के बारे में मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि भुट्टो का जो सजाए मौत था वो नहीं होना था और नहीं होता है अमूमन उन फैसलों पे जिधर एक स्प्लिट वर्डिक्ट है इन द केस ऑफ मर्डर। अगर कौन कह सकता है कि उमर कैद गलत था? बिल्कुल नहीं था। कोर्ट ने बाय अ मार्जिन ऑफ 5-4 जो भी था, उन्होंने डिसाइड किया कि ये गिल्टी है। उस पे भुट्टो नहीं एस्केप किया। भुट्टो की शहीद, भुट्टो पॉलिटिकल शहीद इसलिए बना कि ही वॉज गिवन अ डेथ सेंटेंस, जो परसेप्शन और
as it happens उस वक्त का ट्रेडिशन ये था कि जब स्प्लिट वर्डिक्ट होता है in a murder case, the guilty is not sentenced, is not executed. He may be sentenced to death, सजाए मौत, yes, मगर एक्चुअल उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। ठीक है। और ये सब अब यहाँ पर मेरा तो सवाल ये है कि सियासी शहीद बनना तो वो चाह रहे हैं, लेकिन क्या उनके जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, अवाम है, उनको सियासी शहीद समझेंगे या फिर आइन शिकन समझेंगे? देखिए, मैं अदालत के इस रवैये से अंदाज़ा हुआ है कि अदालत उनको सियासी शहीद नहीं बनाएगी। मैंने पहले भी कहा, अगर उनको बनाना होता तो जैसे अभी देखें इमरान खान की एक छोटे से उसके ऊपर वो पक्षपेशियाँ भुगत रहा है, कंटेम्प्ट के उसका एक छोटी सी सेशन जज के उसके ऊपर सिविल जज पर, तो आप अंदाज़ा करें कि इनको कितनी आसानी से मरियम ने बकाया तस्वीरें लगाई हैं जजों की, नहीं भेज। आज भी उन्होंने जो उसके अंदर अपना जो है अपना फोरम में तकरीर कर रही थी, आज भी जजों के बारे में उनको पता है कि इससे इनको फायदा पहुंचेगा। उनके हाथ में दूसरे तोते आए हुए हैं और वो तोते हैं ब्यूरोक्रेट। उनको पता है कि ये, आप देखिए, आप बताएं कि अगर आप कैबिनेट में डिसीजन भी कर लेते हैं तो उस कैबिनेट के डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन फोर्स क्या कौन सी होती है? वो होती है ब्यूरोक्रेसी, वो करती है। ये मुल्क जो है ना, ये बुनियादी तौर पर उन्हीं से चलता है और वही चला रहे हैं। ये हमने कई दफा इनको कहा, आप बातें करते हैं, हमारे खिलाफ बातें करते हैं, आप ये चीफ अकाउंटिंग अफसर का ओहदा जो है वजीर को दे दें, आप जो है नोटिफिकेशन वजीर निकाला करें, नहीं निकालते ना। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनको पता है कि फिर गले में फंदा उनके ज्यादा पड़ेगा। तो अब उन्होंने चूंकि रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर सेक्रेटरी जो है ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी, तो वो बड़े आराम से चीफ सेक्रेटरी को बनाया। मैं आपको एक बात बताऊं, चीफ सेक्रेटरी को बाकायदा उसका इंचार्ज भी बनाया जा सकता है इस सारे प्रोविंस का, उस वैक्यूम के अंदर। मैं इसकी मिसाल देता हूं आपको। रहीमुद्दीन खान गवर्नर था और उस वक्त उसने कैबिनेट बनी थी 4 सूबों में, लेकिन बलूचिस्तान में उसने सेक्रेटरीज को वजारतों के उसके दिए हुए थे और चीफ सेक्रेटरी वाज ऑलमोस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस, और दैट रिमेन्ड फॉर अबाउट 5 years। और बलूचिस्तान की सबसे ज्यादा तरक्की उसी जमाने में हुई जब पनिकर साहब और जिलानी जो सदक खान जिलानी वगैरह ये लोग जो थे वो उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर, सलीम बाग जिलानी ये वो चीफ सेक्रेटरी थे, तो वो बड़े आराम से कह सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, मुझे सुप्रीम कोर्ट का अंदाजा हो गया है, उनको पता है। और हमने खुद कंटेम्प्ट, मैं आपको बताऊं, आपको कंटेम्प्ट भुगती, हम तो परवाह नहीं करते थे। फिर जिस वक्त मेरी नौकरी का मसला आ जाएगा तो मैं किस वजीर की सुनूंगा? कोई कुर्बानी नहीं देता होता किसी के लिए। हिलाली साहब, अब कल जब वर्डिक्ट आया तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स सामने आना शुरू हो गए थे, और मैं देख रही थी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के वकीला का जो मौक़िफ़ था वो ये कह रहे हैं कि जी 14 मई को इंतखाबात हो ही नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल अमल है ही नहीं, और फैसला ना मानने की सूरत में हुकूमत पर कंटेम्प्ट भी नहीं लगेगी। ये सब होगा कैसे? ये एक ही तरीका है जो राना सनाउल्लाह ने आज कल कहा था। उसने अखबार नवीस को कहा था, जैसे आपने शायद पढ़ा होगा कि फॉरगेट, डोंट फॉरगेट, उसने उसके अल्फाज थे, मैं ये न्यूज़ में पढ़ा था, डोंट फॉरगेट कि अभी तक हमारे पास इमरजेंसी है। अच्छा। और जो मेरा, और बल्कि जो औरिया साहब ने कल कहा कि वो पढ़ के उन्होंने सुनाया कि इमरजेंसी लगाने के लिए प्रेसिडेंट का सिग्नेचर ज़रूरी है। जो जब मैंने इनिशियली कहा था कि इमरजेंसी लगा के ये सबको पार ख़त्म कर सकते हैं, माने ऑल प्रोसीजर्स को ख़त्म कर सकते हैं और 1 साल और 2 साल तक ये गवर्नमेंट चला सकते हैं अपने आप को थ्रू पार्लियामेंट एक्सटेंशन दे के, तो उस वक्त औरिया साहब ने कहा था कि ये नहीं हो सकता। मैंने भी उसको पढ़ा और वाकई लगता तो ऐसा नहीं है, उसमें कोई गुंजाइश है, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब कल राना सनाउल्लाह ने कहा कि डोंट फॉरगेट देयर इज स्टिल द ऑप्शन, ये एग्जैक्ट अल्फाज नहीं थे मगर उसका मतलब था देयर इज स्टिल द ऑप्शन ऑफ इमरजेंसी, दैट इज द फाइनल ऑप्शन। अच्छा, तो ये शायद आई डोंट नो, और ये सब बताएं क्यों कहा उसने। हलाल साहब, ये उनकी ख्वाहिशात हैं। मतलब अब देखें ना, जो बिलावल की ख्वाहिश ये है कि माशाल्लाह आ जाए, कल बिलावल साहब ने यही कहा है कि किसी को फायदा नहीं होगा, दूसरी ताकतें आ जाएंगी। असल मसला यह है कि 2 तरीके हैं इमरजेंसी लगाने के, या तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो उस वक्त कोई एक करारदाद पेश करे
किसी जगह पर अगर, और वो भी उस वक्त है कि अगर उस वक्त प्रेसिडेंट हाउस में ना हो, प्रेसिडेंट ने इनिशिएट करनी है इमरजेंसी। ये इनसे गलती हो गई है इन बेचारों से, ये अब लोगों को बब बब करके ना सारा कुछ ये करते रहते हैं कि नहीं ओ हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। और इमरजेंसी लगाना कोई आसान काम है, आपने पढ़ा होगा एट वॉर ये वो, ये बस इमरान साहब बादशाह आदमी है। इमरान साहब ने कहा था इंग्लैंड वहां आ जाएगा, मैं देखूंगा कहाँ जाता है, वो इमरान खान होके चला गया। असल मसला ये है कि मेरी इत्तला ये है कि अब शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ को ये बता दिया है कि देखो इमरान खान को गिरफ्तार करना हमारे फायदे में नहीं है। उसके ऊपर जो उनकी नवाज शरीफ की जाती जो सूरत हाल है उसका वेंजेंस इस तरह का है। कल वो आपने देखा होगा मशरफ भट्ट ये कह रहा था कि उसके अंदर एक वेंजेंस है बड़ी अजीबोगरीब किस्म की, और वो वेंजेंस में चाहता है कि नहीं इसको गिरफ्तार भी किया जाए, इसको ये भी। इस वक्त अपनी ही इमारत को गिराने के चक्कर में है कि ये 3 रेफरेंस भेजो और ये, और मरीम नवाज का ट्वीट बड़ा अजीबोगरीब का है कि हम बेशक हम गवर्नमेंट जाती है तो हम जाने के लिए असूलों के लिए गवर्नमेंट हम नाहल भी हो जाए, तब वो चाहते यही हैं कि नाहल हो जाए 5 साल के लिए और इमरान खान इलेक्शन जीत जाए और 5 साल बाद हम कहें कि जनाब ठीक है आप दोबारा हम आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन डिस्कशन का सिलसिला वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इजरायली फोर्सेस की जानिब से फ़लस्तीनी इलाकों पर हमलों और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती की तारीख़ पुरानी है। आज सुबह ये तारीख़ फिर दोहराई गई जब इजरायली पुलिस ने तुलुए आफ्ताब से पहले यरूशलेम की मस्जिद अक़सा के अहाते में दर्जनों नमाजियों पर हमला कर दिया और उन्हें वहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। इजरायली पुलिस के साथ झड़पों में रबड़ की गोलियां दागे जाने और तशद्दुद के बायस मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए हैं। इजरायली फोर्सेस तिब्बी अमले को मस्जिद में जाने से भी रोक रही है। और ये सब गुज़िश्ता कई बरसों से ये बात मुशाहिदे में आई है कि रमज़ान के महीने में खुसूसी तौर पर जो इबादत गुजार हैं उनके साथ इस तरह का सलूक रवा रखा जाता है। ये क्या सिलसिला है और इस पर आलमी बरादरी कंडेम क्यों नहीं करती, कोई आवाज़ क्यों नहीं सुनने में आती? देखिए ये बात तो आप भूल जाए ना कि आलमी बरादरी को कंडेम करेगी, इसलिए कि आलमी बरादरी जो है मुकम्मल तौर पे अमेरिका के कंट्रोल में है। और अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि नो अमेरिकन प्रेसिडेंट कैन विन विदाउट ड्यू मीडिया एंड ड्यू मनी। अच्छा। असल में जो प्रोटोकॉल ऑफ द ज़ायनिज़्म लिखे गए थे ना 1896 के अंदर जी, और उसके अंदर जो बाल्फोर एग्रीमेंट उसके नतीजे में आया तो बाल्फोर के अंदर उन्होंने बाकायदा मुआहदा किया था बरतानिया के साथ कि हम तुम्हारी माली इमदाद भी करेंगे और अमेरिका की पोलाइटी के ऊपर हमारा कंट्रोल है तो अमेरिका भी आपकी मदद करेगा। हालांकि अमेरिका जंग अज़ीम अव्वल में शामिल नहीं था, लेकिन इस वक्त उनका कंट्रोल है मुकम्मल तौर पे। अमेरिका के नज़दीक इजराइल जो है ना वो बिल्कुल अमेरिका का वो जिसे कहते हैं ऐसा इलाई है कि जिसके बारे में वो सुनना भी पसंद नहीं करते कि इसने कोई जुल्म किया है। अगरचे कि काफ़ी अरसे से फ़लस्तीनियों की लॉबीज़ वहाँ पहुँची हैं, बड़ी बेचारों ने मेहनत की वहाँ जाकर, लेकिन आप देखें कि आप बैरूत चले जाएं, जो लोगों ने बैरूत गए हैं उन्होंने साबरा और शतीला देखा है वो कितनी दूर है इसराइल की सरहद से। एरियल शरोन उसका वज़ीर दफ़ा होता था, एरियल शरोन बाकायदा वहाँ गया था। अच्छा। और साबरा शतीला के पास वो मैंने वो देखा वो टावर जिसके ऊपर उसने बैठा था और फिर उसके तैयारों ने वहाँ बॉम्बिंग की थी और उसको देख रहा था वहाँ पर उसने, और उसमें आपको याद होगा एक सहाफ़ी खातून जी थी जिसने बहुत उस पर एहतजाज किया था, लेकिन उस खातून को भी उन्होंने नहीं सुना। इंटरनेशनल प्रेस जो है उसके अंदर आप सोच नहीं सकते कि आप इस तरह के किसी किस्म के वाक्य को ज़्यादा ब्लो अप कर सकें। अच्छा। लेकिन इस वक्त इसराइल जो है अपने एक अजीबोगरीब किस्म के क्राइसिस का शिकार हुआ है। इसराइल के अंदर एक फंडामेंटलिस्ट लॉबी है जो बार बार लोगों को वहाँ से ला के वहाँ आबाद करना चाहती है और जो समझती है कि आइंदा आने वाला जो मसाया है उसके लिए हमें यहाँ पर पहुँचना है। खुद कुरान पाक में अल्लाह ने कहा है कि वो जैना बिकुम लफीफा, मैं क़यामत के नज़दीक तुमको यहाँ जमा कर दूंगा। वो जमा हो रहे हैं और वो ज़ाहिर बात है जमा हो रहे हैं इसलिए कि उन्होंने मुसलमानों से एक लड़ाई लड़नी है बहुत बड़ी और उस लड़ाई के अंदर उन्होंने यहाँ पर एक आलमी हुकूमत को कायम करना है। असल मसला इस वक्त ये है जो बन चुका है वो ये हुआ है कि उसके अंदर एक सेकुलर एलिमेंट भी उठ गया है। जिन्होंने उस पिछले दिनों आपको याद होगा कि वहाँ हंगामे किए थे और नया जो अपना है अपना शमन कौन सा इस वक्त अपना सदर है उसके नेतन्याहू के खिलाफ उन्होंने बाकायदा हंगामे भी किए थे, बहुत लंबे चौड़े हंगामे हुए थे क्योंकि
وہاں ایک سیکولر طبقہ بہت ٹھیک ٹھاک طریقے سے آ گیا. خود وہاں پر تقریباً 25 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں اور وہ ان میں تقریباً یہ 14-15% بنتے ہیں جو کہ وہاں کے شہری ہیں جنہیں کوئی حقوق حاصل نہیں. تو ایک وہ لڑائی تھی ٹھیک, اس میں وہ سمجھتے تھے کہ آپ یہ اس طرح کے فنڈامنٹلسٹ لوگ نہیں آنے چاہیے, یہ جس میں ایہود براک وغیرہ تھے وہ لوگ جنہوں نے یہ پارٹی بنائی تھی, ٹھیک ہے, لیکوڈ پارٹی کہتے ہیں. لیکن انہوں نے ثابت کرنے کے لیے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے, پولیس ہمارے ساتھ ہے, ہم جب چاہیں مسلمانوں پہ ظلم کر سکتے ہیں, ہم غزہ کی ناکہ بندی جس طرح انہوں نے کی ہوئی ہے, ایک پورا انٹرنیشنل اتنا بڑا بگیسٹ پاسبل انٹرنیشنل پریزن بنایا ہوا ہے. تو انہوں نے رات کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے نہ صرف مسلمانوں کے لیے پر اپنے ان سیکولر جو ہے پروٹیسٹس کے لیے کہ تم جو ہے اب تم کر کے دکھاؤ ہمارے خلاف. ہلالی صاحب, مسجد اقصیٰ میں انتہائی افسوسناک مناظر ہم نے دیکھے ہیں. بوریا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں, اور بات اسٹیبلشڈ بھی ہے کہ عالمی برادری سے تو کوئی امید رکھنا ہی فضول ہے, تو فلسطینی پھر دیکھیں کس کی طرف؟ جی ہاں, بڑی افسوس کی بات ہے. یہ ایکچولی ہو اس لیے رہا ہے کہ نیتن یاہو بہت سخت گڑبڑ میں ہے اسرائیل میں ڈومیسٹکلی. اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں میجورٹی آف اسرائیلیز جو ہیں وہ چاہتے ہیں ان کا جسٹس سسٹم جو ہو انڈیپینڈنٹ ہو اور رفلی فیئر ہو. تو وہ جو اس کے جو ریفارمز ہیں جو یہ لانا چاہتا ہے اور سب چیز, ہاں جوڈیشل ریفارم سب چیز ایک ریلیجس پارٹی کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہے, جو ریلیجس پارٹی اس کو انفیکٹ کولیشن گورنمنٹ کا سب سے بڑا پارٹی ہے, پاورفل پارٹی ہے, اور اس کو انہوں نے پرائم منسٹر بنایا. تو یہ ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے دیکھیے, جب بھی مودی ہو یا نیتن یاہو ہو, اگر ان کو ایک ڈسٹریکشن چاہیے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا توجہ ایک طرف سے دوسرے طرف فوراً ملے, تو وہ ایک ہی چیز کرتے ہیں, ایک فلسطینیوں کو قتل کرتا ہے اور دوسرا مسلمانوں کو شہید کرتا ہے اور یا قتل کرتا ہے. یہ جو ہے دس از ٹائم آنرڈ ایک ٹریڈیشن ہے ان کا. یہ لوگ جو نفرت کرتے ہیں مسلمانوں کے کہ یہ طریقے سے ان لوگ کرتے ہیں. اب افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ OIC I don't see OIC کچھ نہیں ہے, ادھر کچھ نہیں ہوتا, وہ ان کا کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا ہے. تو انٹرنیشنل سسٹم جو ہے وہ ویٹو پہ کرپلڈ ہے نا. انٹرنیشنل سسٹم تو ویٹو پہ چل رہا ہے. آپ کچھ ان کے خلاف سینکشنز, ان کے خلاف کوئی میجرز نہیں لا سکتے. صرف اور صرف ایک طریقہ تھا کہ آپ اکٹھے ہو ایک آرگنائزیشن میں, مسلمانوں کا جو بھی اس کا نام رکھتے ہیں آپ رکھیں, اکٹھے ہو, اور پھر جب ایک دفعہ آپ نے اکٹھے ہو کے ایک چیز کیا تھا 1972 میں میرے خیال میں, جب انہوں نے آئل منع کیا تھا, اور بلکہ وہ 73 فیصل نے کہا تھا کہ ہم تیل نہیں دیں گے ان لوگوں کو جو یہ مسلمانوں کو خلاف زیادتی کرتے ہیں. وہ زبردست اس کا امپیکٹ ہوا تھا, اور ادھر پھر جا کے کچھ چیز, مگر اب وہ بھی نہیں رہا نا. اب تو خود کفیل ہے امریکہ تیل میں, اور ویسٹرن کنٹریز مہنگا پڑے گا تھوڑا سا زیادہ, مگر اور کچھ نہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی خاص ہمارے پاس پریشر ٹیکٹک کچھ ہے نہیں ایز اے رسپانس. ٹھیک ہے ناظرین, ڈسکشن آپ نے سنی, کل حاضر ہوں گے موضوعات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.